बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। इल्म पर नाज न करें। मौलवी को इल्म का बहुत नाज होता है कि मैं बड़ा आलिम हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन अल्लाह ताला जब चाहें उस इल्म को सल्ब कर फरमा लें। चुनांचे बाज़ औक़ात अल्लाह ताला दिखा देते हैं कि कागज़ कलम लेकर लिखने बैठे तो अब समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, जबकि हमें अपने लिखने पर नाज है। हम बड़े अच्छे अहले कलम हैं। बाज़ औक़ात अपने नाम के नीचे नाम के नीचे नहीं आते कि किस तरह अपना नाम लिखें। लिहाजा इंसान किस चीज़ पर नाज करे, किस चीज़ पर अकड़े, किस चीज़ पर भरोसा करे। वो जो कुछ हासिल है वो सब उनकी अदा है, वो जब चाहे सल्ब कर ले। जिस दिन ये बात दिल में बैठ गई और अपनी बड़ाई का एहसास दिल से निकल गया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, ज़र्राए नाचीज़ हूँ, बेमिक़दार हूँ, हेज दरहेज हूँ, बस उस दिन इंशाअल्लाह ताला तवाज़ु पैदा हो जाएगी। अच्छे माँ को ब्यागे रे सगैयती ये अन्नी का बारे सुने तुम यार गाए अकी को छाव म्याऊ ना तुम यार गागो मकाऊ में ना मकाऊ थे ना तुम यार गाए न कोई ने मकाऊ ब्योरा दारी आलूंगा तू ये कुठोंगा बारे सुने तू कुठोंगा रे मिमी को मिमी चोनो मुगो याजिया चोनो या में को हा मिमी हा अम्मा ने मके मुँह मिमी ने माँ कितना सारे न्याय शीरे युगी या माँ वो पूरा किधे सुराव सेंजा अरे तवाज़ो चोनो मुगो याजुआ में सो या युजिया नम्यो शीरे तम्यो आरो शेख दबाबा मुर्शिद दबाबा चीज़ों को उन्होंने आलिम इजाज़त या धारे ओ को दबाबा था मा छिंग का पीरो को किया में मिमी अमारी जो दुका नाउ ना में मिमी को सू में ओ में हाउ में सुरुशियन ले हरा खाया में अलो सोए तनी मिमी रेमा चूनो मुवेला ताटनी नौ तनिया चूनो मुवेला वो सुरा बालू दे ले अलो शेख में आओ शेख ले मिशी मुर्शिद ले मिशी सोएन सिया बामे शी सो डाउन डाउन मटनिया मा कौन टाइम सिंजा ना थे मा अल्लाह सिना दिखे पीडाला बारी बाने मत्यला पीडाला उम्मा ना ते छोरे ना ला अरे ने मा नागा पिन्याशी पिन्या टोरे सा टटे आले तादना पिन्याशी जिते ताले बे अल्लाह नेमत दे नागा पसंद छाना अल्लाह का ना को पसंद म्याई चीज़ें ताले ना साइनी ले पाइने एनी ले पाइने गारी ले पाइने कोमनी ले पाइने तारी आलो ठाई बिरो सिंजा बिरो दिहारी आलो दी नेमत दे गाओ बदू पीड़ा Senza ina dia mau dia di Allah apa go di kenya go di ousa go di jama ye go alu Allah surat kinga pya yau tei me so le yau tei lo ya ara senza alo senza la ye na phi chono mu wen la ari nga o pi tha de di sulat ya nga ko bai pisi de ma ho Allah pi tha अल्लाह बैठा रहे प्रत्यय में हो गई अल्लाह से कहते हैं काव्य योग देखो यार योग देख भी दे
इधर बगा छेमा एक साथ की कुवत और कमजोरी आद छेनो ये गए वो ले बजाओ खाओ जी यार पिरो खोए गए रहे अल्लाह का बलू लो लाए तो क्या मारे छोटे ले को म्याओ तो म्याओ नहीं हजरत मौलाना मुफ्ती तकी साहब उस्मानिया में से म्याओ ले तो म्याओ नहीं अनो माना ठाव ने को अरी लो ले अरा सिंजाला ये ने और ना बामा महो बाला सुरा पोला ले ना बामा महो बाला लो पोला ये ने ना वे आने जट ना थे मावे आने जट इसीदा बतू ये अभी माले तू मची रहो बतू को माले मकाऊं क्यों रो मामो वो मकाऊं थे नो मा महो वो रे अफु जनो पलाई दे साबाई का मौन भी सब दी हो क्यों रहा आप जो ले सो मौनी सब दी आले दिखा दे रही तो आप माना जी रे हाँ हो ब्यो कौन है हाँ बेलू टोरा हाँ बेलू ये तारीख क्या म्याऊ था तो ये रही हजरत मौलाना तकी साहब दामद बरकातहू क्यों को तू क्यों नहीं रहा हजरत मौलाना तकी साहब सा ये रहा यार तो तखा डली चलो शीन जनो कलाम टाइम वीरो टाइम ये वो सिंदार है हाँ मतलब हाँ मतलब थाउं थाउं चीवी सामने ना थाउं थाउं चीवी ये कह रहे डीले और सियाही है कब्जा करना हमारे शीरे फिर वो मटा नहीं यह कौन है दुनिया जहाने दीदा दुनिया लगाओ मैं सफर दर सफर दुनिया मेरे आगे खरीदो मटने तो आ ये कह रहा है अलबलाग मासूल से इदारी यारे एडिटा आबोरे ये रहा ये में सियाही बाबे ने जो खालो कार ना कलाम का वीरो ये वो थे ना पाम गाँव लोग अलू ले चिट्टे चीज़ तखाटे ले जालो शिर टोरो टोरे सुरे आले को ना में तो को मबाव ना तो को ना में तो को पाव वीरो ये डरो अलू अल्लाह चिना दिखे या योग तो इंटर बाबा माना जीरो मया हुरे अलू सिंजाले में सो ये ने ना बाबा महु पाला सुरा पोला ये अभी में तुम आओ मकाओ में तुम आओ मकाओ में ठेना हो तुम यहाँ ये अतिथि लाइक लो मशारो अरास में आज उठो तो नॉट बैठ सियाहिया तो आड़ में बैठकर बातें सुनना अब कोई बात है मीटे ऊटी आओ ये जगह पियो नहीं रहे न पियो नहीं रहे जगह हो छाओ मीनो ना डो पाएगा नहीं आओ जगह पियो नहीं आओ जगह पियो नहीं आओ भैया ने ठाई मीरो ओ कोई आनी छाओ मीरो ना डो ना बाहरी पियो नहीं चनोरो या मुआशरा मा अरा अकेलो में दागा तजस्सुस तुम यहाँ ये अतुई ये रिगो लाई लावीरो दा शाफी रावे अरा लोमा मुबारक सलाने ने भाग्या आगे इरशाद फरमाया हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का महीना आड़ में बैठकर आड़ सुराहत हुए आड़ में बैठकर किसी की बातें सुनना भी तजस्सुस में दाखिल है। जिसको आड़ में बैठना है तो जबान से कह देना चाहिए कि मैं बैठा हूं या उसके सामने बैठना चाहिए। गरज किसी तरह अपने बैठने की इत्तला कर दे न उठ या उठ न नहीं उठे जगह पे न दुरुक में लुल्लुल्ल प्यो बासी अब कोई माठाए मिरो दुरु बारी प्यो नहीं डाले अरे छाओ मिरो ना ठाओ अलो कोई माले मठाए ने दुरु ने अब प्यो ने भी गोवा कोई माठाए में ऐसा तुरु से मदद तुरु मीने नहीं माठाए ना इधर अरे सो तुरु अट्वें जगह रे प्योरो तुरु खमिया मती हु अट्वें जगह रे नहीं हम लोग कौन भले नहीं रे गोवा बाबा लोग रे कोई मत तो आप भी तुरु प्यो ने जगह रे कौन लो ना डाउन नहीं रे अरे लो मारा हराम मतलब ते नहीं दा मुआशरत दो कोने मुआशरत शेमा सियाहिया मसला दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं नहीं और फैमिली जगह पे हो नहीं रहे अब आपने आड़ में जाकर के उनकी बातें सुनना शुरू कर अब कोई नहीं तो आप जगह ना ठाओ नहीं ये गुनाह और हराम है गुनाह ले फिर हराम ले फिर तजस्सुस के अंदर दाखिल
तो ऊटिया अभी को लाई छावना ने जुड़े अरे लिहाजा जो शख्स आड़ में बैठा हो वो बातें करने वालों को बता दे कि मैं यहाँ पर्दे में बैठा हूँ तो प्योर भाई चलो ठाई नहीं रहना दिमाग यार प्योर अरे चलो जा नहीं रहे अरे द्रो असी ने याद इत्तिला लो ले द्रो प्यो प्याला है अरे से द्रो कहीं मचाजी जेने जगारी प्योरो ताकि अगर वो राज की बातें करना चाहते हैं तो न करें या उनके सामने आकर बैठ जाए तुरुक्षी माला कहना है तुरु ये प्योरो मामो बुकारा जो ख्याल तजस्सुल लोग है अपने शीरो मामो चाहिए शी मांगे के जनोरू ये लोग मेरा लोग या दिया बलूले हमारा तरीका आज हमारे मुआशरे में सब काम उल्टे हो जनोरू ये सोसाइटी जनोरू ये पावुंचे मार जनोरू ब्याउन्या नहीं लोग ऐसे मौके पर लोग ये चाहते हैं कि अपने आप को छुपा लें अलो दुनिया जगह पे और नज़ारे तुरमती आओ ठाई लाइटा हुआ कुआ कमाल बड़ा कमाल कर दिया दुआ को गां तुरो टोरे हुए तुरो गांव मदी हु गां ठाई भी तुरो प्योरे जगह रे गां ना डाउनी रे को गां शी ने रे सुरा प्यो क्या और बातें करने वालों पर जाहिर न करें कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आराम से बैठकर उनकी बातें सुनो अरे ठाए मीरो कौन माओ तुरु क्यों ने जगारी हूँ ना ठाओ तुरु खमियामती हूँ तुरु कौन माओ तुरु ये क्यों दियानत का तकाजा ये था कि तुम अपने वजूद को उन पर जाहिर कर देते ताकि वो लोग सोच समझ कर बातें करें याशी ने सुरा खाजा तुरो लुल्लुल्ला प्योरो मामोडो ओशी ने राव प्यो प्याले हमें तो वो तुरो मिये नहीं ने नियामा ला ठाई नहीं हमें मोह बने वा अरी अकोए मा ठाई मिरो तुरो प्यो नहीं रे अतुल सकारी हो गाँव की ना गाँव नहीं भी सुरे कर रखेंगे अब ये चुनो ना मुआशरत ये अब ये चुनो ना मलोक तेन ने कैसा हो लोग था हराम अमू कैसा हो चुनो ना अरागा तजस्सुस कुरान का प्योरा रे वला तजस्सस सूरह मातू पार लड़ाई झगड़े की जड़ चलो मुआशरा मटिया ने दिया मटे छेमिया रे सीधे मा अमौ सिंह दी पुआर रे आगातारी खिलाया रे सूरह चौमिया दारी हमारी शरीयत ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर वाकयातन हम लोग उस पर अमल कर लें तो आपस में कोई झगड़ा पैदा ही ना हो शरीयत यार होगा क्या ठान ठान रे पौजा ने चलोरू जुमू ये रास्ती सौ में सोए ने चलोरू ठे माटियों ने दिया मौंडी मु आगाटा सुरा लोगों खिला मामो मुआशरे में कोई फसाद रूनुमा ना हो और जहाँ कहीं फितना और फसाद और झगड़ा होता है वो शरीयत की किसी न किसी तालीम को छोड़ने के नतीजे में होता है चरोटियों ने भी छेमियारे मौजे पुआरे आगाटारे पुआरे सुरागारे शरीयत यार और ये इन अच्छे टकू को चूलो नहीं दो शरीयत यार और ये इन अच्छे टकू को चूलो लो अलुखिदा अगर शरीयत यार होगा इन अठारे कैसा को चच्चा तेरे शौकी में लेजा लाइना में सोए रोमा मुस्लिम तो उन्हें तो इन्हें अमोम को आबू मशीद शरीयत ने फितना और फसाद और झगड़े के रास्ते पर ऐसे पहरे बिठाए हैं अगर हम उन पर अमल कर लें फिर कोई झगड़ा ही ना हो चुनांचे एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में ये हुक्म दिया है कि ला यतनाजा इत्नाने दून सालिस यानी अगर महफिल में 3 आदमी हैं तो उनमें से 2 आदमियों को ये नहीं करना चाहिए कि आपस में अलहदा होकर इस तरह बातें करने लगे कि तीसरा आदमी अकेला रह जाए ऐसा करना जायज नहीं क्यों इसलिए कि तीसरे को ये एहसास और ख्याल होगा कि उन्होंने मुझे अकेला कर दिया और मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं और मुझसे वो बात छुपाना चाहते हैं इससे उसकी दिल शिकनी होगी इसलिए 2 आदमी अलहदा होकर सरगोशी न करें शरीयत यारो मारे दूतों में उठाई नहीं नटनी आ रहे मां
मुआशराती उसूल पे मुआशराती दागा उगड़ी तू तो यार ठाई नहीं रहे नहीं आउटे टोटोले कोटिया को लो बिरो नहीं आउटे टोटोले जगह पे हो गए मशीन उच्चाने पे होगा बात है मारे आदि भाई नहीं आओ ना आते नहीं तो कि भाई नहीं होगा ना मकाऊ जाओ नहीं प्योर नहीं रखे में कि भाई नहीं होगा नाने पत्ता भी प्योर रखे में दा जाओ टोटोले नहीं आउटे प्योर नहीं रहा शरीयत यार रो अलु प्योर में वबेना उलायत ना जा इस नाने दूना सालिस टाटिया पोको को लुक बिरो बनवा पोको ने दुनिया पोको का नहीं आउटे जगह में प्योर आओ वो लु बात है मले टोटोले प्योर नहीं ना हो गया मकाऊ प्योर नहीं रहा मती ना चाउ नहीं गया प्योर नहीं रहा मती अलु ठेये ने पोको को से थे मा मखान जाया हुआ वाह से थे मा तो खान जाया से ये में अराम शरीयत का फिर भी डाटनी नौटनी आ जाओ छे मा नौ कोना नखु प्योर गया डागा पोको तो या असारे शी ने नहीं आओ थे तीरो जगह प्योर में टेव को लो ठा में मतलब अरा मुआशराती उसूल के खूब नौटकुआ ऐसी जगह मत जाओ और दूसरी तरफ ये हुक्म दिया कि अगर पहले से दो आदमी सरगोशी कर रहे हैं तो तीसरे को चाहिए कि वो वहां न जाए ताकि उनकी बातों में खलल वाक़ ना हो उनको अपनी बातें करने दो तुम बीच में जाकर क्यों घुसते हो ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी लेकिन हमने बस चंद चीजों का नाम दीन रख लिया नमाज पढ़ ली रोजा रख लिया बस किस्सा खत्म दीन को उसी में मुनहसिर समझ लिया जिंदगी गुजारने के जो आदाब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए हैं उनको कतई तौर पर दीन से खारिज ही कर दिया हालांकि ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पामेशी ले लू नहीं आओ जगह प्यो नहीं ने अड़ी ठेमा तो आबिरो जाप क्या पिरो ऐना बता मठाई ने तो नहीं बा अटवे ये प्यो नहीं ले मदी हु अपुना प्यो रा नहीं आओ बोलो पिरो नहीं आओ बोलो कि नहीं आओ जगह में प्यो नहीं अपुआ नहीं आओ सारे जगह प्यो नहीं खया जा रहे नहीं तो अभी आई नहीं आ वही मठाई ने तो बार प्यो नहीं तो लुलुला प्यो बस आई बा तो ठाई नहीं आ भी बार में न तो नाउ से फिर तो आई जो से आई बा में शी ले सो जनो रूगा बाठे नारे सो तादना बादा तादना सुरागा नमाज पढ़ ले रोजा ढा ले ज़कात पी ले ये इबादत को वे तादना लुठे ना अमगर तादना का इम्ता चेवोना अबे यूले तादना वे मंगामू लूरे नौटका सिंह ने सिंह थाले मुमिया फूल लूरे दा तादना नौटका मुआशरत सुरा टेव ने टेव सेसा ने नियामा तो उठियो सही में ठीक आओ को अब्यू मुजाओ को ये अब्यू मुजाओ को अब्यो असु जाओ तो उठियो सही में ठीक है आओ वो से जिया अरा मुआशरा अरा दादा वो इबादत से नमाज मफालू ये नमाज पढ़ी माला मफालू बदुमा में ठीक है यहाँ में ठीक है चलो में ठीक है हमें मुआशरत करो शेयर ठीक है ससा ये मकाओ है शेयरू निन्ना बारे ठीक है अरे जो मुआशरत मा टोटो को दी दियाव ने दियाव कुलू ससा मूरी मा तो उठियो सही में सही है आओ सही दुखा मयाओ को अब्यू मु को अब्योसु को हाँ मु या जाओ शेयर दुखा मयाओ लोग हुआ ये चीज अरे तादना हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का अमिया अबिये ये कैसा अमिया क्यों लिशी चलो रुआ मुआशरत को तादना लो को मम्मटो तब दुनिया उसे सही है बात मतलब फोन पर दूसरों की बातें सुनना सियासी माँ बाप में शी रजू पे खाते चाहिए या मसलन टेलीफोन है अब आपने टेलीफोन करने के लिए रिसीवर उठाया और जब कान से लगाया उसमें दो आदमी बातें करने लगे बातें करने की आवाजें आ रही थी किसी दूसरी लाइन आपके फोन में मिल गई आपने उनकी बातें सुनना शुरू कर दी हालांकि आपके लिए फोन पर उनकी बातें सुनना जायज नहीं बल्कि आप फोन बंद कर दे अगर आप उनकी बातें सुनेंगे वो तजस्सुस पे दाखिल है तो नाजायज और हराम
खाली लाइन पूरा फोन आ रही जो फोन ने बारे में लाइन को तुम यहाँ पे और जगारिया इधर वेला रे खाजर सूजन ने नहीं ना बदुआ बदुने बारी प्योर ने ना मदी अरे रे वो फोन सब बिरो ना थाओ बिरो तुरु प्योर जगारी ना थाओ बिरो अल्लाह तुरु ये ट्वें ये रे को या यूनी रे हेलो दे तुम यहाँ ये फोन है माँ तुम यहाँ लाइन का माँ बिरो जगारी वेला बिरो बाकी दे फोन पे मिलाए तो खाली रे जालो शेयर रे कोने शेयर ने फोन प्योर है फोन प्योर बिरो ले तो आई फोन अभी अस्सलाम वालेकुम सलाम प्योर बिरो नौ से अभी है तो फोन पे वो मेरी फोन हो पे लाए हेलो कितना दे हेलो तो फोन पे लाए दे थे बिरो एक मासी ने दूसरे ने जगारी टाइम प्योर नहीं अरे प्योर ने जगारी यारी फोन ने वहाँ पे नहीं रखिया ना ना पे ना था ना पापा है मुझे जहाँ एक मार तू एक मिताज़ ने प्योर ने हाँ बारी प्योर ने कौन ने ना था अरा तजस्सुस पेर अरा तुम यहाँ ये अट्वे ये रे वो छाव म्याव ना था पाए आराम नॉट दूसरों के खत पढ़ना या मसलन दूसरे का खत आपके हाथ लग गया तो आपके लिए उसकी इजाजत के बगैर उसका खत पढ़ना जायज नहीं ये भी तजस्सुस के अंदर दाखिल और गुनाह है तो उठियाओ का सा ये रहे सा खिया सी याव ला रहे खजा यहाँ अम्यूरे या वो उठियाओ यहाँ ताए साले मऊ तमीये साले मऊ तो उठियाओ ऐसा अरे बालों में तारीफ हुई बिरो और माँ ठहरे या बारी गिरा बड़े अभी तारीख कौन है ब्याह रहे अरे मपाए उन्हें आराम तुम यहाँ अट्वे ये रे उमा तुम यहाँ याव बारे वहाँ सारी बारी साज जाओ उठा रहा है सावजी बिरो पाले अब क्या मिशी काइंगुए मिशी ऐ देगा अरे लोग अरे मुआशरत जायज़ तजस्सुस पाऊँ तुम यहाँ अट्वे ये रे को होगा छाव म्याव जुए अरे नई छोटे ले लागुए मिशी वो अरे रे को शावना में रमें तो चुनिया म्यूरी मां टावे या छावना ना चाहिए सूजन ना चाहिए अरा पाए बाज़ औक़ात इंतज़ामी तौर पर तजस्सुस जरूरी हो जाता है कॉलेज सीमा खांगवेरे ने अट्वे ये रे को या नई छोटे ले लागो लो अब वाबिया अगर कोई शख्स किसी के इदारे का सरबराह और जिम्मेदार है अगर वो तजस्सुस ना करे तो इदारा में फसाद फैल जाए मसलन जिम्मेदार का ये तजस्सुस करना कहें हमारे ज़ेर इंतज़ाम इदारे में कोई ऐसा जुर्म तो नहीं हो रहा जो खतरनाक किस्म का हो इस हद तक तजस्सुस करने में कोई हरज नहीं अब पुलिस के महकमे को देख लें वो तो तजस्सुस ही के काम के लिए बनाया गया और टखा डले चलो छिए सीमा खांगवेरे लुजिया तू ये ले आओ माशीरे महकमा तू ये इदारा तू ये दी असाओ तू औचो मेरे नियामा तू का ले आओ मेदारी अट्वे ये को तू बारो अट्वे ये सुना तू ये मिदाजु अट्वे ये वो लिखा साना साया कई सारे ने पता है अट्वे ये को तू का तजस्सुस रो बोलो रे अरा बोला जो निन्ने कागा तो खाले नई छोटो लीला बोलो अब क्या सीने भी सुरोशे अको सोचो को उबा सो जावा तो ये ठाना ये अला कुना सा तोलों सुरा काला तू बाले तो डागा दूजोरे तखोरे जमियारे तो रोगो लाई बिरो लाई शाफेरे या सुरो तो लाई बिरो छावा म्यावा मावे बेनिया मा लुजोजी ले बेनिया मा तखो जबोरे सुनी ले बेनिया मा कबाई नहीं दे बारे लो नहीं ले डारे हालो टूटा तावे या करो डालो में लोग पाए शेमा हजरत उमर फारूक हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अचाउनी ते बिया हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या हजरत उमर फारूक हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते ये तो न्याज है पटिया ले तो अमीरुल मोमिनीन नहीं ना माँ बाफी नहीं ले यक पटी माँ बाफी नहीं ले लाई लाई बिलो न्यारी माँ पटिया ले रे
ले बीमा अरारे को अभी शीदूरे को लाइफ फाने ये यू है ताइंगा ये अच्छी के तालो भाई हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ना रात रजी अल्लाह ताला नो रात को मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त किया करते थे। एक मर्तबा गश्त के दौरान देखा एक घर से गाने की आवाज आ रही है और कुछ गलासों के खड़कने की भी आवाज आई। उनको ख्याल हुआ कि शायद यहाँ पीने पिलाने का शगल हो रहा है और गाना बजाना भी हो रहा है। थोड़ी देर तो आप सब सुनते रहे, फिर दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए और देखा कि वहां शराब पी जा रही है और गाना बजाना हो रहा है। चुनांचे आपने रंगे हाथों उनको पकड़ लिया। उनका जो सरबराह था वो बड़ा होशियार था। उसने पूछा, आपने हमें क्यों पकड़ा? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम शराब पी रहे थे और गाना बजाना कर रहे थे, तुम मुजरिम हो, इसलिए तुम्हें पकड़ लिया। उनके सरबराह ने कहा कि हमने तो एक ही गुनाह किया था, हमने तो एक ही गुनाह किया था और आपने कई गुनाह किए। एक गुनाह तो आपने ये किया कि आपने तजस्सुस किया और हमारी टो में लगे कि अंदर क्या हो रहा है, और दूसरा गुनाह ये किया कि इजाजत के बगैर हमारे घर में दाखिल हो गए और इजाजत के बगैर घर में दाखिल होना नाजायज है। और तीसरा गुनाह ये किया कि दीवार फांद कर दाखिल हो। हालांकि कुरान करीम का इरशाद है वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, यानी घरों में दरवाजे से के जरिए आ गए। लिहाजा हमने तो सिर्फ एक गुनाह किया था और आपने 3 गुनाह किया। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का डरो ले ये नेर ए शेमा जलाई देखा जा ए मा तछिंदा नहीं चार देखा नास थस्वे लाई देखा जरो एक फटी है ता चार एक फटी ये तौटे फटी है ता चार हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इने को टगागा मोमे मैंने टडाई मो चौबीरो मुंछा दो भी आलो फालाई दा बालों ने जाले सुतरो तो छीनी रहे सोनी रहे ये ताऊ। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दुरूद फालाई देखा जरो ऐठे आ गांव जाओ मा टोटो को डूले तो बापियों ले सोचे खमिया आरे चनोरुआ गुना टखू बेलोगा खया गुना तंगु लो चनोआ गुना टखू बेलोगा चनो ये ताऊ नहीं माने ये ताऊ नहीं गुना टखू तमे खयागा चनोरु अट्वी ये रे को खमिया सूजन है परमा अट्वी ये रे सूजन ये गुना चनोरु इंद्वी ये रे सूजन भी रो मखया दे वेला दा गुना नौ टखू आ खयागा कोई मटाओ मैंने इन्हें वेला अरा ले गुना न टटिया गुना खयागा ए दर दगागा वया में ऐसा और डडाईगा ने चौबी वेला अरा ले गुना तो वो डबिया ने चूलो चनोरो आ चूलो ना टखू ये ताऊ नहीं रे अभी हाँ गुना तो वो चूलो खया लूजो भी दो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को अलुपिया मिरो तुवा खेरा हेरो हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला तो उठिया हुआ तू रोजिन देख रहा तो उठिया होगा मिमी को क्यों लागी सुरे खातर मिमी ने पत्ता भी सुनो सोरे का बटेटो सिजा तू प्योरा गुना तंगुआ को मिमी ने पत्ते लारे खातर सिजा भी ना बैठ के मैं निराला और आपका इस्तिग़फ़ार करना अच्छे इस्तिग़फ़ार है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने उसकी ये बात सुनकर 3 गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार किया। अरे गुनाह तो गुसलो चूलो मुड़े बोमा इस्तिग़फ़ार पढ़ेर कहीं वाकई मुझसे ये गुनाह सरजद ना हो गए के बेगा जी ये तंगु ना चूलो लाई मीरा ला सो बिरो
चौकीरो इस्तिग़फ़ार पढ़े। इसलिए मैं अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता हूँ। हम जैसा होता तो उस शख्स को 2 थप्पड़ मारता कि कमबख्त, एक तरफ तो ये गुनाह करता है, दूसरी तरफ मेरे ऊपर ये एतराज़ करता है, चोरी और सीना जोड़ी। लेकिन चूंकि ये हजरात साथ साथ अपने नफ्स का भी इलाज किया करते थे, इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चूंकि मेरी ज़ात पर एतराज़ है तो उसकी मुदाफ़ात न करनी चाहिए, बल्कि उसके अंदर जिस खराबी का एहतिमाल है उसका तदारुक करना चाहिए। इसलिए फौरन इस्तिग़फ़ार किया। और लूज़ोगा तो जो रखिया खुला तो लो दे लो दया की प्यो ला रे खजरो ओ ना वो प्यो नहीं रहा ना देखे वे मियाँ माबाला सुरे तीने क्यों पिरो इस्तिग़फ़ार दी गुना तो लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ा। हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से में शिर चनोर ख्याल सुरो छे हिलू ठपिरो जाए उपाय मियाँ गुनाले लोग दिले अपनी शिरा में मियाँ राबिरो मरो राबिरो प्याबिरो अपनी चुनो नेरी बारी राबियों ने सोचनों से यही मारे राबी हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ात और तू ये पिंगो वो राबिरो दया जी खना मानी रे तो प्योरे खजा चचे में गाड़ के में मानी राला सोरे अटुई हुए चौटिया हुए बार अरे जब इस्तिग़फ़ार और रिज़क़ा गोरे और मैं सोफिया पहने साहबा तावका जीमिया है औसुद जुफे बिरो अरे साहबा तावका जीमिया हो कोरा इम्पत्ते नहीं इधे में कोरा इम्पानी दे कहीं नफ्सानियत ना हो वो ये अट्वेने सही यही पाला मा जाओ लो सोफिया चेको साहबा तावका है अफे भी अलग है जनोवे मारा ला तुरो मारा हज़रत उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मारा ला वो अट्वे में ये ताऊ बिरो मुयू ने रे दक्षिण सो ने रे लुरी मारा ला का साहबा ताऊ का जा जिमिया को ताऊ लोई अलग। फिर ये मसला साहबाए किराम की एक जमात के सामने पेश किया। ये शख्स मुझे ये कह रहा है कि मैंने 3 गुनाह किए, आया वाक़ियातन मैंने तजस्सुस का गुनाह किया और ये तजस्सुस करना मेरे लिए गुनाह था या नहीं था? गुनाह नहीं था। और मेरा इस तरह दूसरे के घर में दाखिल होना जायज़ था या नहीं था? साहिब किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की इस जमाअत ने मशवरा करने के बाद ये फैसला दिया कि जो जिम्मेदार आदमी है अगर उसको ये अंदेशा हो कि ये फसाद ऐसा है जो मुआशरे में फैल जाएगा और लोगों के अंदर उसके बुरे असरात मुरतब होंगे तो उस सूरत में उस जिम्मेदार के लिए तजस्सुस करना भी जायज़ है और इजाज़त के बगैर अंदर दाखिल होना भी जायज़ इसलिए जायज़ है और ये दीवार फांदना भी जायज़ है। लेकिन अगर मुतअद्दी खराबी का अंदेशा ना हो, अगर मुतअद्दी खराबी का अंदेशा ना हो, मसलन एक आदमी अपने घर में कोई ऐसा अमल कर रहा है जिसका फसाद उसकी ज़ात की हद तक महदूद है, उसके बुरे असरात दूसरों तक मुतअद्दी नहीं होंगे, तो उस सूरत में जिम्मेदार और सरबराह को भी तजस्सुस करना जायज़ है। चुनांचे फुक़हाए किराम ने इस मौजू पर तफसीली बहस की है कि किन हालात में तजस्सुस जायज़ है और किन हालात में तजस्सुस जायज़ नहीं। और साहबा तावका जी में आए औसुद जुफे बिरो खमियारो का सब गया चनो मारा ला दीदुरे मारा ला और साहबा तावका जी में आका पहले सोबिया ले सुरोजी है अठे माशी नेरे तुरो चूलो नेरे अब ये मैं को टबूटिया को कुसे नहीं ने अब ये म्यो सुरोशी कुसे नहीं ने तुमा चें सूरे ये तावे दा कुसे नहीं ना सु कुसे नहीं ना कुसे नहीं ने जया सूरे फिर रे सुरोशी है ने अरी ठेमा तावेंगा बोगोगा खुद मटाओ मैंने तुरो ये फिर भी जब युवे ने टगागा ले मवे मैंने अरे तू ये छांसी यो बोगा नहीं खोम बिरो गुंगुन ले चीरे तू शी अब खुद डाउन से आने में बाबी लो ले तू चूलो ने ले अब ये गा कुसे नहीं ने अब ये म्यो खेल अगे टियाव थे लुटियाव टियाव थे इन्हें मां बूम बिरो गुना ने फूलो
သုံးပြီးတော့တယောက်တည်းဂုဏလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဂုဏကတခြားလူတွေဘက်ကိုကူးဆက်ဖို့အလားအလာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်ကစားအဲ့ဒီအိမ်ထဲကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့သွားမယ်မရှိဝင်ခွင့်မရှိလွတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီလူတွေကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်ကကူးဆက်နိုင်တဲ့တခြားနေရာတွေကိုကကူးဆက်နိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala ရဲ့စူးစမ်းခြင်းသူဒီလည်းကောင်းမယ်ခွင့်မတောင်းပဲအိမ်ထဲဝင်ခြင်းတကားကမဝင်ပဲနဲ့ခြံစည်းရောကနေခုံးဝင်ခြင်းဒါတွေအားလုံးပြုပိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဖေကသာသနာပညာရှင်ဖေကဓမ္မတပညာရှင်များကလည်းဒီတဖ်စီလောက်တာတဲ့လို့ဆရာကြီးအမိန့်ရှိတယ်वो कहा का कौल फैसल हजरत इमाम खस्साफ रहमतुल्लाह अलैह की किताब अदबुल क़दा है उसकी शरह हजरत अल्लामा सदर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है उसमें इस मौजू पर बहुत तवील बहस की है और फुक़हा किराम का इख्तिलाफ नकल किया है कि किस हालत में तजस्सुस जायज़ है और किस हालत में जायज़ नहीं इस इख्तिलाफ में कौल फैसल ये है कि जहाँ किसी मुतअद्दी बुराई का अंदेशा हो तो वहां सरबराह के लिए सब कुछ करना जायज है तजस्सुस करना भी जायज दीवार फांदना भी जायज इजाजत के बगैर अंदर घुसना भी जायज जहां मुतअद्दी बुराई का अंदेशा ना हो बल्कि एक शख्स का जाती अमल है वो अपने घर में बैठा करता है तो उस वक्त सरबराह के लिए भी तजस्सुस करना जायज नहीं दारुल कराची की थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द भी है उसकी वजह से हमें ये तजस्सुस करना पड़ता है कि दारुल इकामा में क्या हो रहा है तलबा किन सरगर्मियों में दिलचस्पी ले रहे हैं और ये उस वक्त जायज़ है जब किसी मुतादी खराबी का अंदेशा हो वरना सुकूत अफजल है और हजरत अल्लामा खस्साफ रहमतुल्लाह अलैह का अदबुल क़दा सूरह साउथ है 12वींရှိထားတဲ့ဆိုရှင်တဲ့တကြဆွတ်တူတယောက်ရဲ့အတွင်းရေးကိုချောင်းချောင်းကြီးပိုင်ရင်းမပိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတဖ်စီဘာအခြေတဝင့်ဘယ်လိုမဆလာရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအတွင်းမှာကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်ဒီတခြားလူတွေဘက်ကိုကူးဆက်သွားမဲ့အပြစ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတာဝန်ခံဒီအိမ်ထဲကိုဟာလားအိမ်ထဲမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာချောင်းချောင်းနာရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကနေအဂျာဇတ်ခွင့်ပြုချက်မယူဘဲနဲ့ဝင်လာရဲ့ခြံစည်းကိုဖုံးဝင်လာအားလုံးပိုင်အဲ့ဒီကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်ကအားလုံးကိုကူးဆက်သွားမဲ့အပြစ်မျိုးဆိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းရဲ့အားနဲ့ချက်တယောက်တည်းဂုဏကျူးလွန်နေတာအိမ်ထဲမှာတယောက်တည်းအဲ့ဒီဂုဏရဲ့ပြင်ကိုကူးဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဘယ်လိုတာဝန်ကမဲ့ဖြစ်စေကြဖြစ်လင်ကစားအိမ်ထဲဝင်မမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့တကြဆွတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူးစမ်းဝင်လည်းမရှိဘူးဆရာကြီးအမေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလူကရာကြီးကျွန်တော်ပတ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကရာချီမှာရှိတဲ့ဒါလူလုံအဲ့ဒီဒါလုံကျောင်းမှာကျောင်းသား4000 5000ရှိတာအဲ့တော့ကျောင်းအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါရုအကာမာရီထဲမှာတာဝန်ခံနေခတ်တာဝန်ခံနေခတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေတော့မှန်နေရှိတယ်မှအဲ့ဒီမှန်ကိုသူကပါရဒါထားခွင့်မရှိဘူးအပြင်ကနေကြည့်လိုက်မှန်နဲ့အထဲကဘယ်သူတွေရှိအဲ့နေလဲဘယ်သူမအိပ်ဘူးလားပါကဖွင့်ထားလားမီးဖွင့်ထားလားဆိုတာမြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာပါရဒါထဲခွင့်ဟိုမှာရေးထားတဲ့ပါရဒါမထဲရရိုးရိုးပေါက်မြင်ရမယ်ဒါကတကြဆွတ်မို့ဒါကပိုင်တဲ့တကြဆွတ်ပဲကျောင်းထဲမှာကျောင်းသားတွေဘာတွေလုပ်နေလဲကျောင်းအောင်ဆရာမှာတာဝန်ရှိတယ်ညတွေမှာဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ CCTV ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကျောင်း39လမ်းမှာ CCTV ထည့်ထားတယ်ညတွေမှာ CCTV နဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းပြောထားတယ် CCTV နဲ့မင်းတို့ကို24 နာရီစောင့်ကြည့်တယ်ရေးလဲရေးထားတယ် CCTV နဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ရေးထားတယ်ညကြလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့အိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံအဲ့ဒါမနဲ့ကြရင်ဆရာတစ်ပါးကိုတာဝန်ပေးထားတယ်ည CCTV ပြန်ကြည့်ရတယ်ဆရာတစ်ပါးအဲ့ဒါပြန်ကြည့်ညဘာလို့ဘယ်နာရီမှာဘယ်ဆောင်မှာပါပြစ်တာအကုန်ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါတကြဆွတ်ပိုင်နဲ့တကြဆွတ်ဒါပြုတ်ပိုင်
ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတည်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုမလျော်ကန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကုသလာကုသတော့မပြောအောင်ကုသတော်မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာလို့က CCTV နဲ့မနဲ့ကြရင်ဖကြင်ပြီးရင်ပထမဦးဆုံးဆရာရဲ့တာဝန်တို့တာဝန်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားလာရင်ညကကျောင်းသားတွေရဲ့အဆောင်တွေမှာဘာတွေဖြစ်တယ်လဲပြန်ကြည့်ပါလုပ်တယ်လားသူတို့ရဲ့ကာရိုက်တာကိုထိန်းရအဲ့လိုလွတ်ထားပြီးတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ကြကဲကျင်တော့ကဲကြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းအုပ်ကျောင်းရဲ့တာဝန်ကမှတာဝန်ရှိတယ်လှုပ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာကြီးကဗာမရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲတဲ့ဒါလူမြတ်ဒါလူဧကာမာတွေမှာကျောင်းသားတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတော့တစုံတစတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတကြဆွလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြုတ်ပိုက်လို့ဆရာကြီးရမရှိဒါကတာဝန်ခံတွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်မပတ်တယ်ကျွန်တော်တာဝန်ခံကိုအိမ်ကကလေးတွေနဲ့ပတ်တယ်အိမ်ရဲ့မိသားစုတမီတာညဘယ်နှနာရီအိမ်ဒီဖုန်းတွေထဲမှာဘာတွေရှိလဲ password ကိုသူတို့ရှယ်ယူတာ password ပြောတာဝင်ကြည့်မယ်ဒီဖုန်းလုံးတင်လားပိုင်လားလုံးတင်တယ်ပိုင်တယ်လုံးကိုလုံးအောင် password ကိုမပြဘူးဆိုခင်ဗျာတာမိုက်နေ password ကိုမပြဘူးဆိုအဲ့သမီးမိုက်နေအဲ့လုံးတင်တဲ့ကိစ္စအဲ့တော့တာဝန်ကနေလုံးအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုခင်ဗျာဝင်လို့မရတယ်လို့ခင်ဗျာအိမ်ကိုကျွန်တော်တော့ဝင်လို့မရဘူးဟုတ်ဆိုခင်ဗျာအိမ်ရဲ့ခင်ဗျာသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တာဝန်မရှိဘူးကျွန်တော်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ခင်ဗျာမှာတာဝန်မရှိဘူးကျွန်တော်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ထိရမှာပဲဒါပေမဲ့ခစ်ကတော့တမျိုးကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ခစ်ကသားသမီးတွေကိုနိုင်သေးလားစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်အားလုံးမိပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေလားစိတ်ဆင်းရဲအဲ့ကြောင့်ကလေးလိမ်မာတဲ့ကလေးတွေတွေ့လေကျွန်တော်တို့တအားသူအဲ့ဒီမိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်အားရအားကြတော်နဖူးစာကောင်းတယ်လို့ပြောတာတော်နဖူးစာကောင်းတယ်အပြတ်တနာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပြီလားအိမ်ကတတိလည်းကောင်းမပြောရဲตาလည်းမပြောရဲထပြီးတောင်းကြမှာအပါဒီ password ဘာလို့ကိုလို့အဲ့လိုထလုံးမှာမကောင်းတော့အဲ့တော့ကိုလည်းပြင်ရမယ်သားသမီးတို့လိမ်ဖြည်းဖြည်းလိမ်မအောင်တွင်တင်ရမယ်ဆုံးမရမယ်လွတ်ထားလို့လည်းမရပြန်အဲ့ဒီဖုန်းလာတဲ့ဒုက္ခပေးတာဘယ်တော့ဒီရှေ့ဘာတွေလာအောင်လဲမသိနော်ဘာတွေလာအောင်လဲမသိအရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တွေကဒီတယ်လီဖုန်းတွေဒီဟက်ဖုန်းတွေစမတ်ဖုန်းတွေမပေါ်သေးပါဘူးဘာမှလည်းမသိအခုလည်းမသုံးတတ်ပါဘူးဘာလို့ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖွင့်ရမှာမလဲပိတ်ရမှာလည်းမသိဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်တနာလာအောင်လည်းမသိလာမလားလာမှာအလ္လာဟ်ဖာဇတ်တော်ပါဟောနာလီမြတ်စာဖရာမတ်တူလာလည်းစကားတစ်ခုပြောတယ်စာဘာတာဝကတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေမတူဘူးတဲ့စာဘာတာဝကတွေဖြစ်ကစမဖုန်းကြီးလို့လားတမန်တော်မြတ်ရှိတာရှေ့မှာတမန်တော်ကြည်ရတယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့အတွေ့ရောဂါပုံပြောက်တော့ဘုနာရဲ့စိုးစင်းမြခရလာအတွေ့တော်မူလေတမန်တော်မြတ်ဆက်တော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမှမရှိဘူးကျွန်တော်ရှိမှပါရှိတာလေစမတ်ဖုန်းကျွန်တော်အိတ်ထဲမှာလည်းတလုံးခမရအိတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီမဲ့အိတ်ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဟို F ကိုသွားမလက်နဲ့မတို့မိအောင်စဉ်း F ကိုလေ Facebook ဆိုတဲ့အောင်မတို့မိအောင်တော်ထိန်းတာဒီလက်ချောင်းအဲ့တော့တော့မနိုင်နဲ့နော် YouTube ကိုလည်းတော့မနိုင်နိုင်နဲ့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တာလေကောင်းတာတွေလုံးနေအဲ့တော့သူကလည်းအကန့်မှန်းပဲခင်ဗျာဒီမိမတွေကိုကြည့်ကြတယ်မိမတွေပဲပြတယ်သူပေါ့တဲ့လားမိမတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုသူလည်းလဲတယ်ဒီ
ဒီကောင်တက်ရှိကြီးလားလည်းမသိဘူးခင်ဗျာဗာမိမမျိုးတွေကြိုက်လေတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်နန်းနေတာတွေကြိုက်အဲ့ဒါတွေပဲပြောက်ခင်ဗျာဘောက်ဆာထိုးတာကိုကြည့်တယ်ဆိုဘောက်ဆာထိုးတာတွေပဲလားနောက်တစ်ခုခင်ဗျာတရားတွေပဲဟောနေတာကြိုက်တယ်ကြပြားတွေဖတ်နေတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကြပြားတွေတစ်ခုတစ်ခုပြီးတော့တက်အဲ့လိုအဲ့ထဲမှာပြဿနာတွေရှိလာऔर दाढ़ी वाले के लिए भी मुसीबत पगड़ी वाले के लिए मुसीबत बुरका वाले के लिए मुसीबत आलो ये मुसीबत जनरो लटे याओ आलो लो लो मांगू मती रहो जनरो लुजीरे नाले बाबा लुजीरे नाले द्वारा कौन बाबी ले चीज़ा को आए बाबा मिसी रहो वो चीज़ा अपनी शीरे बाबा जतना से तो रो बनो ठेंगेသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုအကောင်းဖန်တီးပြီးထိန်းရမှာသူတို့ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့လေးတွေတနာဖို့အယံတနာမကောင်းတဲ့ကျွန်တော်သားသမီးဒါကြီးတွေနဲ့သူတို့မျက်စိပွင့်လာတဲ့ဒါတွေတွေ့ပါအဲ့တော့ Hazrat Maulana မြတ်ဆပ်ကပါမယ်လေခုနပြောပြဒီခေတ်ကြီးမှာဒီတော့တမန်တော်နဲ့ဝေးလေဖစ်တနာများလေဝေးလေဖစ်တနာများလေအဲ့ဖစ်တနာများတဲ့ခင်မှာလည်းပဲအစ္စလာမ်ရှရီယတ်တရားတော်ပေါ်မှာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူတွေမောင်နာနေမြတ်ဆောက်ကဟီးရိုကျွန်တော်ခေရဲ့အဲ့ဒါဟီးရိုမင်းသားပါလေဒီဟာတွေအားလုံးရှောင်ပြီးတော့ဘုရားရှောင်ကိန်းပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ပြည်နာပါအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်တော့ဟီးရိုဖြစ်သွားအလားကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟီးရိုဖြစ်အောင်အလားကျွန်တော်တောက်ဖစ်စွာပေးသနာတော်မူပါစေ။ဂုဏ်လာတွေရှောင်မယ်ဗျာ။မဟုတ်တာတွေဒီမျက်စိနဲ့မကြည့်ဘူးဗျာ။မဟုတ်တဲ့စကားတွေပါဇက်ကမထွက်စေဘူးဗျာ။မဟုတ်တာပြောနေလေဒီနာကိုပိတ်ထားလိုက်မယ်ဗျာ။အင်ရှာလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ဖြစ်တယ်။ရှောင်ဖို့ပဲလို့တာ။အလ္လာဟ်ကတောက်ဖစ်စွာပေးပြီးသားပဲ။အင်ရှာလာကလေးတွေသနာဖို့ကောင်းတယ်။ကလေးလေးတွေသူတို့ပြားစေမဟာဘတ်စေသူတို့ချောပြီးတားလေးရဲ့သမီးလေးရဲ့ဒီတဲ့ဒါတွေမလုပ်အောင်ဒါတွေမလုပ်အောင်အဲ့လိုချော့ပြီးတော့ဒီခါလေးဂိမ်းဆော့တာတော့ပြဿနာအများကြီးရှိဂိမ်းတော့ကျွန်တော်သိမသိတော့မပြောတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်သိမသိဘူးပြဿနာအများကြီးမရှိဘူးဆိုဆရာဖတ်တော်ပေးသွားတယ်ဆိုပြဿနာတက်ဟုတ်ပဲမကောင်းအဲ့ဒါလေးဘာမှမကောင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒီမှာဘယာနေပါလေဆရာကြီးတွေဘယာနေပါလေရရင်တော့ကောင်းတာဘယာနေနားရှင်းမှာတပိုက်ကလေးอินชาอัลลอฮ์လာမယ့်ပေါ့ပါပဲဒီတဂျဆွတ်ဆိုတော့ဆက်ဖတ်မယ်ဒါနဲ့ကြံသေးတယ်အိပ်ပျော်ခြင်းကဆောင်းပြီးနားထောင်နေတာလေးရှိတယ်တယောက်ကအိပ်တယ်ထင်ပြီးတော့အတင်းနေတုံနေတော့သူအိပ်နေတာပဲဆိုအမှားဒီလူနိုးနေတာအိပ်ခြင်းကဆောင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူး။ဒါငါနိုးနေတယ်နော်။မင်းတို့ရှောက်မပြောနေနဲ့။အဲ့လိုတင်လာလုပ်လိုက်။ငါနိုးနေတယ်။မပြောနဲ့မင်းတို့။အဲ့လိုအိတ်ချင်ဆောင်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့သူ့စကားတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုနားထောင်တယ်။လာလက်တကြဆူ။ကုရ်အာန်ကဝလာတကြဆဆူ။သူများရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုမင်းလိုက်မချောင်းမြောင်းနဲ့။အဲ့ထဲမှာဒီကုနာပါတယ်။အင်ရှာအလ္လာဟ်လာမယ့်အပတ်ဆက်ဖတ်တာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာရက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့လိုတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးကျူးလို့ကသူများအတွင်းရေးတွေရပါပြီဗျာကောင်းပြီသူဘာတွေလုပ်ကြလဲကိုရတယ်သူလုပ်တာလဲကိုသိတယ်သူလုပ်တာလဲကိုသိတယ်ကဘာရပါအားမအချိန်လေးကိုအချိန်လေးအင်တန်တန်မိုးရှိတဲ့အချိန်လေးပေါ့ပါအဲ့ဒီကြာကိုလို့အောင်ကိုလို့ကိုမနှက်ပြင်ငါတို့ဘာလုပ်ရမှာအဲ့ဒီဟာစာရွက်နဲ့ချရင်လို့မနှက်ပြင်ဖကြင်ပြီးတာလည်းငါဘာလုပ်မှာဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ငါစိတ်ကိုဝင်စားဘူးငါဘာလို့ငါတောင်းပါလဲဖကြင်ပြီးငါကုရ်အာန်ပါမယ်ပြီးခဏနာစာလုပ်မယ်ပြီးခဏနားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါအလုပ်သွားမယ်အလုပ်မှာဘာလုပ်ရမလဲချရည်ဆိုင်မှာဘာလုပ်မလဲချရည်ဒါတွေလုပ်ရမှာပြီးရင်ငါဇိုးသွားမှာဇိုးကိုဂျမားတဲ့ငါပလီကိုလေအစမ်းဆွဲငါပလီရောက်ပဲအစမ်းဆွဲရတဲ့ကပလီတဲ့ဝင်ပြီးသားပဲနမတ်လေးကတဟီယတ််မစဂျစ်နကာခါလဲမနဲ့ထဲရတာစဉ်းစားတာတဟီယတ််မစဂျစ်နမတ်နကာဖာပဲဆွန်နတ်လေးကာဖာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်
याद रख ले कुरान जो भी फले हो याद रख ले वो चना रो अल्लाह हो मार रहे भाई कैसा ओ नो क्या खबर हेलो ले Astaghfirullah Ibn tambushi dah cini ho nama kau dah ho beri awal nama kau dah ho beri apa ai nama kau berapa wala Allahumma aftali abwaab rahmatik nya cini wenge darud papi wenge bismillah papi weng ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးအတန်းလာခဲ့အဲ့လူစိုးဒီပထမဆုံးတန်းမလာဘူးလူစိုးလေသူပထမဆုံးတန်းခရစီကိုဒီကိုမလာဘူးခရောက်ပြက်စီးဖို့သူမလာဘူးဘုန်းတော်မှာတိုင်းအဲ့နာလာတဲ့လူရလာဘူးဟုတ်တယ်လုံးနေလားတွေ့တယ်ဟုတ်လားပလီလာတာကိုဒုနီယာကြီးကိုလွတ်ခဲ့လိုက်တော့လေဒီမှာလက်တက်ပလားဒီမှာကာဘာကျောင်းတော်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကဒစိတ်တက်လက်လဲလိုက်တော့ဒီမျက်စိတွေဟိုဘက်ဘသူဝင်လာလဲကြည့်ကိုမကြည့်နဲ့ကျွန်တော်စုဒီဘုရားမှာတချို့အုပ်ကိုရှိတယ်ဒီနားမှာလာတယ်ပထမဦးဆုံးမှာတော့စုပ်မှာလာတယ်ထိုင်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကြည့်ဘယ်လိုလာလဲဒီဘက်လဲလိုက်ပါလားဘာလို့ဟိုဘက်ကိုလဲပြီးဟိုကလာတဲ့လူထိုင်ကြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်လေးဘယ်တော့တောင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa အခောက်တရားဖတ်လိုက်ဘယ်တော့တောင်ဘူးကြည့်ဒီထဲလာပြီးတော့မှဒီကျွလီထဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီဒုနီယာဒီထဲလည်းပါလာသေးတယ်စက်တယ်အဲ့တော့ပလီရမှာဘယ်လိုသွားမယ်ဘယ်လိုဝင်မယ်အပဲချိန်ကြမှာပြီးတော့လည်းတန်းထွက်မယ်တိတ်ပြန်တော့လာတယ်ခုနမှမထိုင်နေဘူးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုအခုချေးမှာဘယ်တော့တမိုးရှိတဲ့လာနေပြီကုရ်အာန်အများဆုံးပါကုရ်အာန်အများဆုံးတတ်နိုင်တဲ့ကိုနှစ်ပါတာကျွန်တော်ကတော့တပိဆောက်ချီရောက်လို့ချင်း၅ပါတာပါမယ်၅ပါတာမပတ်မနေရအချိန်လုံးပတ်နေကုရ်အာန်ကြတယ်လားဒီလောက်ရွေးပြီးတော့ကုရ်အာန်ချပေးတယ်တရားဟောတာတွေလျှော့အောင်တရားဟောတာတွေဇိုပြီးဟောလာအဲ့ဒါနည်းနည်းခတ်တမ်လို့အောင်ခတ်တမ်လို့ပြီးတော့အိမ်မှာနော်ခတ်တမ်လို့ပြီးအိမ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဆရာလဲကုရ်အာန်ပါကျွန်တော်လည်းကုရ်အာန်ပါကုရ်အာန်ညအများကြီးပဲဘဝတူတူလေးပဲကြာတော့အဲ့ဒီလောက်လည်းအကောင်းဆုံးအသုံးချရအောင်နောက်ပြီးတော့တရာဝီနမတ်ကိုလည်းအစောဆုံးလားဟိုမှာတချို့ပလီတွေမှာလေအီမမ်ကရကူသွားကနေမှဝုန်းဆိုထားပြီးတော့လုပ်လိုက်အဲ့အစင်မပြေမလို့အစတဲ့တက္ဘီရီဥလာနဲ့ရကာတ်20လုံးတက္ဘီရီဥလာနဲ့ဘယ်တော့မှမြတ်တယ်လားအော်အီမမ်ကကိရာတ်ဖတ်နေတယ်ရကူသွားကနေမှဝုန်းနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်အဲ့ဒါလုတ်တဲ့လုတ်ကောင်းတာဒီလိုမမြတ်တဲ့လောက်မစားပနာတာကျွန်တော်တို့ကဒါဟာတလို့သာသနာလုတ်တယ်အလ္လာဟ်မအင်နီဇလမ်တုနဖ်စီရအောင်ပါအဲ့ဒီဟာဖစ်ဆပ်ကိုပြောအလ္လာဟ်မအင်နီဇလမ်တုနဖ်စီအဲ့ဒါတောဘာအဲ့ဒီရအောင်ပါအလ္လာဟ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတောဖစ်ဆောင်ပြတဲ့နာလုံးလို့ဆို10မိနစ်ဆွန်နတ်လေးတစ်ခုပါပြတယ်ဆွန်နတ်ကတော့ရတဲ့ဆွန်နတ်ကိုရတယ်လို့ကျင့်နေတော့တစ်ခုသိရဆွန်နတ်အဲ့ဒါမလွတ်နဲ့အိယာဝေလို့ဆိုရင်တဘူစားတာဆွန်နတ်ဝဇူနဲ့အိတာဆွန်နတ်နှစ်ခုသိသွားတယ်အဲ့နှစ်ခုမလွတ်နဲ့နောက်တစ်ခုသိအောင်ကြိုးစားမနဲ့အိယာထိုင်တဘူစားတာဆွန်နတ်အချိန်မရလဲ၄-၅ချက်တော့တိုက်ခဲ့လိုက်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့အချိန်သိမ့်မရတော့တာကျွတ်တဲ့ချိန်ကနဲနေပြီ၄-၅ချက်တိုက်လိုက်ဆွန်နတ်တခုမလွတ်လိုက်နဲ့ဟိုအိမ်သားတွေကထွက်တဲ့ဆွန်နတ်လုပ်လိုက်ပြီမလားဘယ်ချိန်နဲ့ထွက်တယ်အလ္လာဟ်မင်အလ္လာဟ်ဂူဖရာနကအလ်ဟမ်ဒူလ illah လဒီအဒဘာအန်လဒါဝါဖာဘလို့မမြတ်လဲဒူဝါဖတ်ခွင့်လာပေးလိုက်အထင်မသေးတဲ့အဲ့ဆွန်နတ်ကိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့နကြပေးလိုက်မှာအလ္လာဟ်ဂျဟန္နမ်ကနေကျွန်တော်လွတ်လိုက်မှာမင်းဒီဆွန်နတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တဘိုးထားရဒူဝါဖတ်ခွင့်ရလိုက်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရေချိုးပြီးရင်လည်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရေချိုးလိုက်ရတာအဲ့တော့ဆွန်နတ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်ပါမယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်ဘစ်မစ်လာဟ်ရ်ရဟ်မာန်ရ်ရဟီမ်रात में बिस्तर पर जाने के वक्त
33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ें और एक बार कलिमा शरीफ पढ़कर सो जाए। मिश्का या में सुन्नती गाली में सुनशी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को तमनुमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे सुन्नत तमनुमिया का बात चोन दुआ डाउना हजरत आयशा फातिमा तकिमा तमनुमिया सी को चोन दुआ डाउना तमी लटी पापिये को मीर इमा जों चाहिए रहा है ये सोया रहा है अरे चोन दिया लो वे वाला सरो तमनुमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमीरो चों मपी ये चोने यार टाइप को जा द्वारे पौकुरी ये जनीरे वो पेबो ये चोने मारारा चोने याद आ रहा तमीरो जो माहो तमीरो दी तस्बीह पे ले रहे तमीर या यावे सुबहान अल्लाह तौजे अल्हम्दुलिल्लाह तौजे अल्लाह अकबर तौजे ले जे अबीरो एक बात तमीर है पियानो अरा अदी तस्बीह फातिमीलो तस्बीह फातिमालो ले अरा जनो न्यारे यावे तौजे अबीरो चिमा बाबा दी डाले कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अभी एरे दुआ ले बादे अल्लाह बिस्मिका रब्बी व बअदु जम्बी व बिका अरफाउ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ अभी एरे सुन्नत तकवा रो मा बाबी में सूरा इखलास मुअव्वज़तैन कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास अरा लकवारे मोगिरो habiro mogbiro bawani yembabo jobe kaw naindalo pulai upima eba da sunnato ni be naka sunnato to ku pa bi mimi awit to ku na eya kha o gong chi ni me bayo sei chi ni me bolo tabawa ja de sunnat Allah shiba de ke chano sunnat tapu to ku ko chano ya yu tin yu nai bi ro ari ko ma amal lo nai so chi ne ba se amin chano ro बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन या अल्लाह जन्नतो आल या अल्लाह दिमासुयों ने सुयों जे मोला लखन मुबा या अल्लाह खब या बर साहि कोमा अति बियाना छीनी भी लट पे लाइना दरवाजा छीनी दाला मिमी नफ्स को मिमी ठई नहीं ने सो आछी में नो अल इंदन दामोशी दे बाबा को अल्लाह सुनते चलो मेरो आलो छीमी थाजी के बारे यादा नीचाने बाबा को चलो मेरो आलो दामोशी जो अतम छा में सो आछी में नो बा बया बड़ा बाबा को तुम छा के भी बाबी याला चंदे बाबा को याला बया बड़ा तुम छा ने दामोशी जो अल्लाह हमें को नागाये ने अल्लाह ताला रे अयाली को शाउये ने दुआ को सुने ने सुआ छिने सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाह।